Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Codenext Solution. I am Mushpa Baig. So guys, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझने वाले हैं कि SEO क्या होता है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। गाइस, आज के टाइम में ना अगर कोई भी किसी को भी किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले जाता है गूगल के ऊपर, वहाँ पर अपनी क्वायरी टाइप करता है और उससे रिलेटेड उससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो गाइज़, अगर हम कोई बिज़नेस ऑनर हैं, हमारा कोई इंटरनेशनल बिज़नेस है ना, या फिर कोई इंटरनेट का बिज़नेस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेबसाइट है, हम ये नहीं चाहेंगे कि अगर कोई यूज़र है वो कोई भी चीज़ ऐसी सर्च कर रहा है जो हमारे बिज़नेस से, हमारे प्रोडक्ट से या हमारी सर्विस से रिलेटेड है, तो हमारी वेबसाइट पर टॉप पे रैंक करने आपके साथ आपके कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट्स होती है जो सेम टाइप ऑफ सर्विस, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सेम काइंड ऑफ बिजनेस में है, वो भी यही एफर्ट्स कर रहे होते हैं कि जब कोई भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड या रेलिवेंट क्वायरी करे या उनके बिजनेस, उनके प्रोडक्ट, उनकी सर्विस से रेलिवेंट क्वायरी हो, तो जो भी करे तो उनकी वेबसाइट टॉप पे दिखे। और इसका सिंपल सा मेथड ये है कि जिसकी भी वेबसाइट टॉप पे दिखेगी या जनरली उसको ज़्यादा बिजनेस आएगा, क्योंकि लोग उसके वेबसाइट पर ज़्यादा विज़िट करेंगे। अब ये बात समझ नहीं आती कि जैसे आप देख सकते हो कि कोई भी यूज़र क्वेरी करता है और फर्स्ट पेज पे बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, तो ज़्यादा चांसेस क्या हैं, और बाय द वे यही चीज़ हम लोग भी खुद अप्लाई करते होंगे कि जो टॉप के रिजल्ट्स हैं उन्हीं में से किसी एक को ब्राउज़ करते हैं और उन्हीं को क्लिक करते हो, उन्हीं के वेबसाइट्स और उन्हीं के पेजेस पे जाते हो। तो बिज़नेस में यही चाहते हैं, बिजनेसमैन्स यही चाहते हैं कि जब कभी भी हमारे बिज़नेस से रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी, तो हमारी वेबसाइट ये ना हो कि सेकंड, थर्ड या फोर्थ पेज के ऊपर दिखाई दे, हमारी वेबसाइट टॉप पे दिखाई देनी चाहिए ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आएँ। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस भी आएगा। तो अल्टीमेट चीज़ ये है कि लोग क्या चाहते हैं, बिजनेस ऑनर क्या चाहता है कि उनकी वेबसाइट जो है वो टॉप पे दिखे, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर जो वो डिसाइड करते हैं। अब आप ये तो नहीं चाहोगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग के कंसल्टेंट प्रोवाइड करती हूँ तो मैं नहीं चाहूँगी कि इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर मेरा या मेरी वेबसाइट टॉप पे दिखे, या मेरा वेब पेज, मेरा लैंडिंग पेज जो भी है टॉप पे दिखे। मैं डेफिनेटली ये नहीं चाहूँगी डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी के ऊपर ही दिखे। और ये भी मैं चाहूँगी कि डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी पाकिस्तान में दिखे, क्योंकि मैं अब्रॉड में तो कंसल्टेंसी नहीं प्रोवाइड कर रही ना, तो मैं यहीं पे करूँगी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। ये भी कीवर्ड्स का इम्पॉर्टेंट रोल है कि कीवर्ड्स के ऊपर जो वेबसाइट ऑनर है वो ये चाहता है कि उसकी वेबसाइट टॉप में रैंक करे, और टॉप में रैंक करने के लिए उसे जो एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वो स्ट्रैटेजी करनी पड़ती है, जो टेक्निक्स करने पड़ते हैं, वही सारी चीज़ें एसईओ में काउंट होती हैं। दैट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसे जो एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वो स्ट्रैटेजी करनी पड़ती है, जो टेक्निक्स करने पड़ते हैं, वही सारी चीज़ें एसईओ में काउंट होती हैं। दैट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सवाल ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? कैन यू डिफाइन SEO? So this is the strategies designed to bring your content or website to the top of results page when someone Googles a keyword or search term that fits what you are putting out there. या हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड एफर्ट फॉर रैंकिंग वेबसाइट इनटू सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस ऑन सर्टेन कीवर्ड्स। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वो चीज़ें शामिल हैं जो हमारे वेबसाइट को रैंक कर सकती हैं, हमारे वेब पेज को रैंक करवा सकती हैं, हमारे रिजल्ट को टॉप पेजेस पे ला सकती हैं। तो गाइस, आगे हमारे कुछ टाइप्स हैं एसईओ के, विच आर इन 3. The first one is on page SEO, the second one is off page SEO and the last one is technical SEO. तो हम पहले ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं कि व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। तो ऑन ये एक्चुअली 3 एक्टिविटीज़ हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड है एसईओ। ऑन पेज एसईओ पे वो सारे चेंजेस जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, दस आर इनटू ऑन पेज वेबसाइट एसईओ। वो सारी एक्टिविटीज़ ऑन पेज एसईओ के अंदर होती हैं, जैसे टाइटल चेंज करना, डिस्क्रिप्शन चेंज करना, वेबसाइट के कॉन्टेंट में कुछ चेंज करना, इमेजेस यूज़ करना, कंटेंट कितना बड़ा लिखना है, कितने वर्ड्स का लिखना है, कितने कैरेक्टर्स का लिखना है, किसी तरीके से यूनिक कंटेंट लिखना है। ये सारी चीज़ें, ये सारे एफर्ट्स जो भी हम करते हैं, जो भी हम अपनी वेबसाइट पे करते हैं, वो सब काउंट होती हैं ऑन पेज एसईओ में। तो ये ऑन पेज एसईओ था।
اب ہم بات کرتے ہیں آف پیج SEO کی. تو وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہم اپنی ویب سائٹ پہ نہیں کرتے، کسی دوسری جگہ پہ کرتے ہیں، کسی دوسرے ویب پیج پہ کرتے ہیں یا کسی دوسری ویب سائٹ پہ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہماری آف پیج SEO میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اس میں جنرلی بیک لنکنگ یا ایسی چیز ہے جو یوز ہوتی ہے آف پیج SEO میں. ٹاپ پہ آج کل آف پیج SEO کی ایگزامپل بیک لنکنگ ہے، جسے ہم سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے تھرو سرچ بھی کر سکتے ہیں گوگل سے. ٹیکنیکل SEO کی بات کریں تو ہم اپنی ویب سائٹ کے جو ٹیکنیکل آسپیکٹس ہیں ان کو مینیج کرتے ہیں، اور ان کو مینیج کس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم جو ایکچوئل ایکٹیویٹیز ساری کرتے ہیں ان کو اس طریقے سے مینیج کرتے ہیں کہ جو گوگل کی گائیڈ لائنس ہیں ہم ان کو فالو کریں، جو گوگل کہتا ہے ہم اس کو فالو کریں. جیسے ٹیکنیکلی SEO کے پوائنٹ آف ویو سے گوگل کہتا ہے کہ آپ کی جو ویب پیج ہے، آپ کی جو ویب سائٹ ہے، اس کی سپیڈ جو ہے وہ آپٹیمائز ہونی چاہیے. اور سپیڈ آپٹیمائز کرنے کے لیے آپ کو کون سے امیجز چاہیے، اور جو باقی میٹیریل ہے آپ کو جو امیجز چاہیے اور اس کے علاوہ جو باقی میٹیریل ہے آپ کو اس کی کمپریس کرنا پڑے گا. ایون آپ کو اپنا کوڈ بھی کمپریس کرنا پڑ سکتا ہے. تو بیسیکلی گوگل کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز تو ہم رینڈملی بھی کرتے ہیں، مگر ان کے ساتھ ساتھ ہم گوگل کی گائیڈ لائنس کو بھی دھیان میں رکھتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی ہمیں رینک کہاں پہ کرنا ہے، ہمیں رینک گوگل کے SEO پیج پہ کرنا ہے. تو گوگل از اے سرچ انجن، اور اس کی جو گائیڈ لائنس ہوں گی ان کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ گوگل کا جو الگورتھم ہے وہ یونیک گائیڈ لائنس کے اوپر چلتا ہے. اگر پراپرلی انہیں کو فالو کیا جائے تو ڈیفینیٹلی اوور دیٹ ٹائم ہماری ویب سائٹ رینک کرنا اسٹارٹ کر دے گی. اور جب ویب سائٹ فرسٹ پیج پہ آئے گی دین فردر ایفرٹس کے لیے فردر ویب سائٹ میچیور ہوگی اور ہماری ویب سائٹ کی ویلیو بن چکی ہوگی. یہ ساری ہماری براڈلی ایکچوئل ایکٹیویٹیز ہیں. ایک اور تھوڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ سب تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، کیونکہ آج آپ نے اپنے ویب سائٹ کے اوپر یہ پروسیس شروع کر دیا تو آج ہی کے دن آپ کی ویب سائٹ رینک کرنا شروع ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. آپ جب ایفرٹس کرتے ہو دین گوگل ایویلیویٹ کرتا ہے کہ صحیح بھی ہے یا نہیں. اور کہیں بھی کسی بھی طریقے سے گوگل کو یہ لگتا ہے کہ آپ اسے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو وہ آپ کی ان ایکٹیویٹیز کو بلیک ہائڈ کر دیتا ہے، بلیک ہائڈ ایکٹیویٹیز میں کاؤنٹ کرتا ہے، اور پھر آپ کی ویب سائٹ پہ وہ کچھ پینالٹی بھی لگا دیتا ہے. آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں کیونکہ پینالٹی نہ لگے. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلیک ہائڈ ٹیکنیکس کی طرف چلے جاتے ہیں اور جلدی آپ کی ویب سائٹ کو رینک کرا دیتی ہیں، بٹ اب ایسا نہیں ہوتا کیونکہ گوگل کا سسٹم اب کافی میچیور ہو گیا ہے. سو گائز آئی بلیو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ SEO کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. It seems ranking of website is directly proportional to more business. Guys, اس particular ویڈیو میں اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. And remember to like, follow and subscribe our YouTube channel, our video. Thank you so much. اللہ حافظ.